Okay, alright. Oh, 100 pesos. Money hand check. Sticker check. Matic. So sa makatuod lang aning lugar paunanay lang og kinsay una makakita og makabantay aning money hand ka ato ibutang diri So paunanay lang paunanay lang og asa na to ni ibutang. Okay ka, Terico? Okay kayo. Okay kayo. Abti ko wala nang labay. Tara. So nata karon diri sa Tandag, daplin sa highway. Imong makita diri nya dagat ang naa dito Then highway ni diri paingon Tandag. Then dito paingon Kantilan pa Carmen. Then mo na imong makita diri kining nay small or mini mountain. Busay-busay. So natay gibutang diha 100 pesos check sa mga nakatuod ani nga lugar. Paunanay na lang og kinsay una makakuha ato. So ginagmay lang to, kamo ni bahala og padaghan. Sakto karon kay daghan og mga kapistahan. Ipiriya ra ninyo para madaghan. So medyo layo-layo ni. Pabor ra ni sa mga taga dinhi. Matik na. Paunanay lang, matik check. Pagka